সকাল সকাল চলে গেছিলাম ক্রেজি মুভির ট্রেলার লঞ্চে। তুম্বার সিনেমাটা অনেকেই দেখেছো, হরর ফিল্ম। ওনার যে মেকার্স এবং অ্যাক্টার তারাই এটি বানিয়েছেন এবং এটা বাইরেটা ছিল প্রেক্ষাগৃহের বাইরে, পোস্টার দিয়ে সুন্দর করা হয়েছিল এবং এটা ভেতরটা ছিল। ইনি ফিল্ম ক্রিটিক কমল নাহাতা স্যার, তোমরা অনেকেই চেনো। এবং এরপরে পুরো উপস্থিত ছিল ক্রেজির টিম। তারপরে আমরা ট্রেলারটা দেখলাম। This is what we want now. Here we go, ladies and gentlemen. তারপর অ্যাঙ্কার যিনি ছিলেন এক এক করে সকলকে ডেকে নিলেন। প্রথমে সোহম স্যারকে, যিনি ক্রেজি মুভিতে অভিনয় করেছেন, প্রডিউসও করেছেন। তুম্বারেও ইনি অভিনয় করেছিলেন এবং প্রডিউস করেছিলেন। তোমরা যারা তুম্বার দেখেছো তারা তো জানোই। पागल है क्या? कौन इतनी बड़ी फिल्में बनाता है, ऐसी फिल्में बनाता है, बारिश में शूट कर रहे हो, बादलों का इंतजार कर रहे हो, पागल हो गया तुम? तुम्हें कहता नहीं यार मुझे ये बनानी है, तो तुम्बाड़ की वजह से मैं यहाँ हूँ। तो अभी क्रेजी के साथ भी यही है कि मैं जो भी फिल्में बनाता हूँ तो मुझे लोग पूछते हैं, और उसमें अलग अलग लोग अलग अलग लैंग्वेजेस में बोल रहे हो ना। जमाना मैं कॉमन सर जानते हैं, बहुत पुराने जमाने की बात कर रहा हूँ, मतलब 2012 की बात कर रहा हूँ मैं। तो वैसी फिल्में बनती नहीं थी कि कोई गुजराती में बात कर रहा है उस फिल्म में, कोई इंग्लिश में बात कर रहा है, कोई इजिप्शियन है तो उस भाषा में बात कर रहा है। दिल की ख्वाहिश थी कि कुछ ऐसा दिखाऊं कि हाँ जैसे हमें सीट पे बांध के रखे, जो थोड़ा सा वो नॉस्टैल्जिया फैक्टर भी दे। यार मेरी कोई ख्वाहिश नहीं थी, और अभी भाई साहब ने एक शब्द यूज किया। অনেকটা ভিড় হয়ে গেছিল বেরোনোর সময়, তবে সুন্দর ছবি পেয়েছি। আর ইনি কেসরি সিনেমার রাইটার গিরিশ কোহলি স্যার।